ସବୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି? हाँ सर। हाँ सर। ହଁ ତାଲ ହଁ ସାର୍। ପିଲାମାନେ 10:10ରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ତୁମର ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଗଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ତାଲ। ସାର୍ ମୁଁ ଗୁଲୁ ପାଖରେ ବସିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ବସିବୁନି? ସାର୍ ସିଏ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ କହୁଥିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆରେ ଗୁଲୁ, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିନାଉ, ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନା ତାଲ, ତି ତାଲ ମିତ କହୁଛି ମୋ ନାଲେ। ମୁଁ ଲାତି ତାଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଛି ତାଲ। ହଉ, ଆଜି ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛି। ହଁ ତାଲ। ए अनानी दुमली, तू कथाबार्ता कली जानिनु आउ। हाँ, तुझे मैं बाहर देख लूंगा। ଯାବେ କେତେ ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର କେତେ ଦମ। ଗୁଲୁ ତୁ ଝୁମୁରିକୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? तू कल ताला, तू एमती कौन कहू ताला? तू मो तांग ना तू ता तांग बे? पिलाए समय आरंभ हो गला। लेखिबा स्टार्ट करो। गुलू, तू पछपट को मुह कर बसिलु। आज्ञा ताल। ଆଜି ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ए बाबाले, ई की कत पत्न मु कौन कलबी मते तो किति आतुनी रे। गुलू, प्रश्न सब सहज आसी तो? हाँ ताल, कि तुंदल पत्न तबु मु तबु पत्न उत्तर देई पालिबी मते लागुती। दुमुली, तू प्रथम पत्नर उत्तर दानी तू किए? ନା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ତୁ ପରା ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି। आले तालंकु न कहले ताल मालिबे ना दुमुली। ମୋତେ ତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା, ନହେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। हौ दुमुली, पाती करना, ताल तुनिले मते मालिबे। हालामी दियो, मते किति कहबुनी ना। हौ हौ, मु तबु अनुमान ले लिखिबी, देखिबा कौन हबो। ସାର୍ କି ଗନ୍ଧ, ଗୁଲୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡୁଛି, ମୁଁ ବସି ପାରୁନି, କି ଗନ୍ଧ। अरे गुलू, तू कौन करचु? ताल मो पेट ज्ञात हो जाती, तेइतिपाई मु गोते तियर ग्यास थालीती। अरे तू कौन सकाळे झाड़ा जाऊनु कि? ना ताल, दाइनी। आउ थरे तू ग्यास छाड़िले ए क्लास रु तते मु बाहर करदेबी। आज्ञा ताल। झुमुरी, तू सब कर सारचु? ନା ସାର୍ ମୋର ଆଉ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବାକି ଅଛି। गुलू, तोर केते बाकी अछि? ताल मो गाली धीरे धीरे तालीती चल। तू धीरे धीरे चलू था, समय तो धीरे कर देव। ସାର୍ ମୋର ଆଉ कालीचरण, 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବାକି तोर ଅଛି। केते बाट गला? अरे पचुंद्र, तोर केतरी बाकी अछि? ସାର୍ ମୋର 10ଟି ଅଛି। दुमुली, तिके देखा से ताल ते पद को अनेतंती। ଜମା ନୁହେଁ, ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି। नालो दुमुली, कौन नालो तालंको ताल नले मालिबे मते, मु फेल हेतिबी। हे प्रभु, मते तिके उतल कुओ। ସାର୍ ଗୁଲୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିଲା। Get out from the class, idiot. मोल ऑटोमेटिक ज्ञात बाली गला थाल, सॉली थाल, आउ ज्ञात बाली बाकु देबिनी ताल। की दुर्गंधरे तो ग्यास कौन खाइछु रे गुलू? ताल मु काली लातिले तंदुली तिकेल खाइतिली। ସେଇଥିପାଇଁ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ ବାହାର କରୁଛୁ ତୁ ନା? तो खाता देखिलु तू कौन लिखिचु? अरे मात्र 4टी प्रश्न उत्तर देइचु। तू ए वर्ष भी ए क्लास रे रहिबु मते लागुची, तो बापा को कहूची र। ताल पतन किति बुद्धि होनी ताल, भाली कत लागुती। तू परा कहूथुलु भल प्रश्न आसीची, तू कौन करूथुलु आज पर्यंत? गधटा कोटिकार। जा सेठी बसिबु। धुमुली, तिके देखा मु पात हेई जाए तो गलो धलुतिले धुमुली, नले मो बापा बहुत माली बेले धुमुली। ହଉ
ହଉ ତୁ ଗୋଡ଼ ଧରନା ଜଲ୍ଦି ଦେଖି ଲେଖିଯା। ଦୁମୁଲି ତତେ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଜାନି ପାରିଲୁନି। ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗଣିତରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବି ଲାଗୁଛି ମତେ। ଧୁମୁଲି ମତେ ଟିକେ ଦେଖା, ମତେ ଟିକେ ଦେଖା। ମତେ ବି ଦେଖା। ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦିଅ, ସାର୍ ଆସିଯିବେ। ମୋର ସରିଗଲା, ଖାତା ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଗଲା, ଗୁଲୁ ତୋର ସରିଲା? ହଁ ତାଲ ମୁଁ ତବୁ କରିଦେଇଛି। ପିଲାଏ ସମସ୍ତେ ଖାତା ଦିଅ। ନିଅନ୍ତୁ ତାଲ ତାଲ ସାର୍। ମୋଲ ଆଗେ ନିଅନ୍ତୁ ତାଲ। ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ଝୁମୁଲି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଦୟ ହଉ ଦୟ ହଉ।